بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 6 ملاحظہ فرمائیں۔ اس طویل عرصے میں اگر وہ صرف سب انسپیکٹر کے عہدے تک ترقی پا سکا تو یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس کی ذہانت اور کارکردگی کا معیار کیا ہوگا۔ اگر افسران بالا خفا نہ ہوں تو مدت ملازمت کو دیکھتے ہوئے عذرائے بندہ پروری بھی ترقی بخش دی جاتی ہے، اور اس نے بھی شاید ایسی ہی ترقی پائی تھی۔ متجسس چہروں اور سوالیہ نظروں کی پرواہ کیے بغیر بیر ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر آیا تو میری منزل بدل چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں اس راستے پر چلتا ہوا آیا تھا تو میرے تصور میں محسن کا مخلص چہرہ تھا اور فوزیہ کی خوبصورتی تھی، اور میں مری جا کے مریم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے علاوہ چراغ دین سے بہت سے تصفیہ طلب امور پر گفتگو کی سوچ رہا تھا۔ اب میرے تصور میں حوالات تھی، دیسی پولیس کے طریقہ تفتیش کے لرزہ خیز مناظر تھے، عدالتی کارروائی کے صبر آزما مرحلے تھے، اور وہ انجام تھا جس کا خیال بھی روح فرسا تھا۔ میرے ہاتھوں میں اب بریف کیس نہیں تھا، ہتھکڑی تھی۔ بریف کیس حوالدار نے تھام رکھا تھا، جس کی پیٹی سے ہتھکڑی کی زنجیر کا دوسرا سرا بھی منسلک تھا۔ حوالدار اپنے بعد سے عمر میں بھی کم تھا اور حجم میں بھی، شاید کسی بیماری کے چکر میں وہ سکڑ گیا تھا کہ وردی بھی اس کے جسم سے بہت بڑی لگتی تھی۔ کانسٹیبل بالکل نو عمر تھا اور کسی دیہات سے وارد ہوا تھا۔ شہر میں اس سالہ اختیارات کے حامل پر فائز ہونے سے اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ جب تھانے دار نے اسے ٹیکسی روکنے کے لیے کہا تو اس نے بڑے باروب انداز میں ایک ڈرائیور کو اشارہ کیا، لیکن ڈرائیور بھاگ گیا۔ لا قانونیت کے اس مظاہرے پر وہ بہت جزبوں ہوا اور دوسری ٹیکسی کے سامنے خودکشی کے انداز میں کھڑا ہو گیا، چنانچہ ٹیکسی رک گئی۔ تھانے دار صاحب، میں نے مسلط کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے عاجزی سے کہا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، سامنے یہ کوٹھی ہے، اس میں ایک خانسا ماں سلامت شاہ رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے 2 باتیں کر لوں۔ 2 نہیں 10 باتیں کر لینا شہزادے، تھانے دار نے ایک مونچھ کو بل دے کر میری طرف دیکھے بغیر کہا، اسے بھی تھانے منگوا لیں گے۔ مجھے خاصی مایوسی ہوئی، لندن کی پولیس نہیں تھی، ان سے بحث نہیں کی جا سکتی تھی، کسی فعل کا جواز نہیں پوچھا جا سکتا تھا، اور انہیں اپنے ولایت پلٹ ہونے کا حوالہ دے کر متاثر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنے تعلیم یافتہ ہونے کا ذکر ان کو جاہل کہنے کے مترادف تھا، اور ولایت کی بات کرنا ان کے احساس محرومی میں اضافہ کرنا تھا، جو مختلف قصبوں کے تھانوں کے علاوہ کہیں نہیں گئے تھے، اور سب تھانے ہی اتنے بیزار کن ہوتے ہیں اور ہولناک ہوتے ہیں کہ اس ماحول میں 20-25 سال گزارنے والا ان ملزموں کو خوش قسمت سمجھتا ہوگا جو چند دن حوالات میں یا چند برس جیل میں کاٹ کے رہا ہو گئے ہوں۔ بندہ دیکھ لیا ہے نا چنگی طرح، تھانے دار نے ٹیکسی کے اگلے دروازے سے خود کو سیٹ پر گزارنے کے بعد کہا، یہ نہ ہو کہ بعد میں وقت پڑ جائے، چل پتر تو رکشہ پھڑ لے۔ یہ آخری جملہ 5ویں سواری یعنی ٹیکسی روکنے والے جانباز کانسٹیبل سے کہا گیا تھا۔ او جی تھانے دار صاحب، غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ چشمدید گواہ نے یقین کامل سے کہا، اس بدماش نے تو کل رات اپنا بھی کھانا خراب کر دیا تھا، آپ تو دیکھ چکے ہیں جناب عالی کتنی چوٹیں لگی ہیں میرے۔ پھر اس نے تفصیل سے بتانا چاہا کہ میں نے گوڈا کہاں مارا تھا اور ہاتھ کہاں، مگر میری دائیں جانب بیٹھنے والے حوالدار نے غرا کے کہا، چودھری صاحب جتنی بات پوچھے اتنا ہی جواب دیا جائے اور کتے کی طرح بھونکنے سے گریز کیا جائے۔ کتا دم دبا کے بیٹھ گیا۔ لو جی چودھری صاحب، اب اس کا رکشہ والے سے جھگڑا شروع ہے۔ حوالدار نے سر گھما کے پیچھے دیکھا، اوے یار خواجہ، کیا نام ہے اپنے اس منڈے کا؟ تھانے دار نے مڑ کے دیکھے بغیر کہا، اس کو سمجھاؤ سپاہی ہوا ہے، کوئی گورنر نہیں ہو گیا بھائی، کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، باویں سارے شہر کو ڈک لو پر طریقے سے، ورنہ بے عزتی خراب ہوتی ہے۔ وہ عادتاً کاف کی جگہ کاف بولتا تھا، چنانچہ طریقہ اس کے لہجے کے باعث طریقہ سنائی دیتا تھا۔ خلاف تو کو تھانے کی بجائے ٹیکسی بسیرا پہنچی اور گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر پولیس کی ایک جیپ، ایک ایمبولینس اور ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور باہر کھڑے گپ شپ لگا رہے تھے۔ 2 اور پولیس مین کوٹھی کے دائیں بائیں جانب کاہلی سے اس رسمی کارروائی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے لیے نئی تھی۔ گیٹ سے گزرتے ہوئے میں نے ٹیلی فون کا وہ تار بھی دیکھ لیا تھا جو ٹوٹ کر باہر ہی گر گیا تھا۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ ابتدائی تفتیش جائے واردات پر ہی مکمل کی جائے اور وہاں میری موجودگی کے مزید ثبوت حاصل کیے جائیں۔ میرے اندر کودنے سے کیاری کی نرم مٹی میں بننے والے نقشے پا بالکل واضح ہو گئے۔ شاید لان پر سے ہو کے اندر جاتے ہوئے میں نے کوٹھی کے صاف فرش پر بھی قدموں کے نشان چھوڑ دیے ہوں گے، ان سے میرے جوتوں کا موازنہ ضروری ہوگا۔ فنگر پرنٹ تو میں نے اس خنجر کے دستے پر بھی چھوڑے تھے جو میں نے ایک حملہ آور سے چھینا تھا اور روغنی تصاویر کا کینوس پھاڑنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جانے سے پہلے میں نے وہ خنجر خود ہی قالین پر پھینک دیا تھا۔ اس وقت میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے جانے کے بعد کوئی بیر شرافت علی کو قتل کر دے گا، اور حالات و واقعات، ثبوت اور گواہ سب مل کر قانون کی نظر میں مجھے مجرم بنا دیں گے۔ ڈرائنگ روم کی بجائے مجھے سامنے والے دروازے سے ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا جو مہمانوں کا بیڈ روم بھی تھا اور مقتول بیر شرافت علی کا پرائیویٹ آفس بھی۔ دائیں جانب مسیری پر ایک شکن بھی نہ تھی۔
मगर स्याह फार्मिका वाली साइड टेबल पर गर्द की तह थी, जिससे अंदाजा होता था कि मुद्दत से इस बेड को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। बाईं जानिब टेकवुड की कुर्सी और लिखने की मेज थी, जिसकी सबज मखमल की सतह पर राइटिंग सेट मौजूद था। दूसरे कोने में बाथरूम का दरवाजा था और दरमियान में दीवार के साथ साथ कपड़े के कवर और फोम रबर के गद्दों वाला सोफा सेट था। दरमियानी सोफे पर एक जवान और स्मार्ट आदमी टांग पर टांग रखे बड़ी मतानत से बैठा सिगरेट पी रहा था। पुलिस की वर्दी की बजाय उसने धारीदार कमीज और फान कलर की पतलून पहन रखी थी। एसआई चौधरी ने, जिसका नाम उसकी वर्दी की जेब पर हशमत खान लिखा हुआ था, पतलून को संभाल के और जूतों की एड़ियां मिला के सैल्यूट किया। उसके पीछे रहने वाले और मुझे लेकर आने वाले खवालदार ने ज्यादा आवाज से पैर मारा। मुल्जिम हाजिर है जनाब, एसआई हशमत ने कहा, और उसी वक्त हवालदार ने मुझे धकेल कर आगे किया। सोफे पर बैठा हुआ शख्स उसी इत्मीनान से सिगरेट पीता रहा और मुझे देखता रहा। बहुत देर बाद उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और फिर खामोश हो गया। मेरा नाम तारिक जमील है, उसने बिलाखिर कहा, और मैं इस इलाके का एएसपी हूँ। इस कत्ल की तहकीकात के लिए मुझे खुसूसी तौर पर नामजद किया गया है। ये मेरे लिए बड़े इत्मीनान की बात है, मैंने अंग्रेजी में कहा। बिलावजह अंग्रेजी मत बोलो, उसने सपाट लहजे में कहा। मुझे मालूम है तुम कई साल लंदन में रह के आए हो। ये कत्ल क्यों किया है तुमने? मैंने ये कत्ल नहीं किया है, मैंने पूरे एतमाद के साथ कहा, और इस बयान की सदाकत तख्त-ए-दार तक नहीं बदल सकती। इस घर में 3 चश्मदीद गवाहों ने बयान दिया है कि तुमने रात को जबरदस्ती घर में घुस के बहुत तोड़ फोड़ की, सबको मारा पीटा और फिर मीर शराफत अली को कत्ल करके फरार हो गए। एएसपी ने कहा। उन गवाहों ने मुझे तोड़ फोड़ करते यकीनन देखा होगा, मैंने कहा। मैंने मारपीट भी की थी, लेकिन इनमें से किसी ने कहा है कि कत्ल भी मैंने किया था? किसी ने वाकई मुझे कत्ल करते और फरार होते देखा था? या उनका ख्याल है कि कातिल मेरे सिवा कोई नहीं हो सकता? उनके ख्याल में कातिल तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता, एएसपी ने कहा। तुम्हारे ख्याल में कातिल कौन है? फिलहाल मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मैंने कहा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि किसी ने मौके से फायदा उठाते हुए मेरे जाने के बाद कत्ल कर दिया। गोया तुम्हारे यहाँ आने का किसी को इल्म था। कातिल अगर इस घर के नौकर नहीं थे तो वो होगा जो ये बात जानता था। मैंने नफी में गर्दन हिलाई। सिर्फ 2 अफराद ये बात जानते थे। उनमें से एक मोहसिन रजा है, जो लंदन में मेरा क्लास फेलो था और इस्लामाबाद में है। उसके बाद मिस्टर शेरवानी डिप्टी सेक्रेटरी हैं। मोहसिन को ये बात मैंने कल रात बताई थी। वो उड़ के भी यहाँ नहीं पहुँच सकता था। दूसरा वो शख्स है जिसके पास मैंने लंदन से वापसी पर क़याम किया था, मिस्टर चिराग दीन का खान सामान सलामत शाह। वो मीर शराफत अली के नाम से भी वाकिफ नहीं। मैं चाहता हूँ कि मोहसिन को और सलामत अली शाह को मेरी गिरफ्तारी की इतला दे दी जाए। उनके बयानात से आपको भी तफ्तीश में मदद मिलेगी और मुझे भी उनसे मशवरा करना है। उनका पता लिखवा दो, एएसपी ने रूखे लहजे में कहा। अगर हम मुनासिब समझेंगे तो बुला लेंगे। ये बताओ तुम्हारे वालिद क्या करते थे? मुझे मालूम हुआ है कि वो भी इसी चिराग दीन के एक मुलाजिम थे। ये सब मालूमात वो पहले भी हासिल कर चुका था। बदकिस्मती से ये बात ठीक है, मैंने कहा, लेकिन ये भी ठीक है कि वो मीर वजीर एंड कंपनी मीर शराफत अली के पार्टनर थे। एएसपी के लिए ये इंकशाफ था। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर? जी, मैंने तलखी से कहा। कारोबार मेरे वालिदे मरहूम का ही था। मीर शराफत अली बाद में शामिल हुआ था। मरते वक्त तक वो बराबर के पार्टनर थे। तो इस कोठी में झाड़ पूंछ के काम पर क्यों मुलाजिम थे? एएसपी ने तंज अमेज बेयकीनी से कहा। जब मैं इंग्लैंड गया था, वो मॉडल टाउन की कोठी में रहते थे, जो उनकी जाती मलकियत थी। उनके पास कार थी और खुदा का दिया वो सब कुछ था जो उन्होंने मुसलसल मेहनत से तरक्की करके हासिल किया था। मैं तहरीरी तौर पर अपने बयान में सब कुछ बताऊंगा कि वो किस जमाने में कहाँ रहते थे, उनके पास कौन सी गाड़ी थी, उनका टेलीफोन नंबर 2 माह कबल क्या था और अब क्या है। आप दस्तावेज़ात से भी तस्दीक कर सकते हैं, और इन लोगों से भी जो मेरे वालिद को जानते थे। उनमें मीर वजीर एंड कंपनी के पुराने मुलाजिम भी हैं जो 20-25 साल से फर्म में है। एएसपी की नजरें मुझे देखती रहीं। शायद वो सोच रहा था कि मेरी बात किस हद तक काबिले एतबार है, और ये सब सच है तो कैसे सच है। तस्दीक तो करनी पड़ेगी कि एक फर्म का मालिक इस उम्र में ऐसी नौकरी क्यों कर रहा था। एएसपी ने कहा, यह क्या ड्रामा है? वो कार और कोठी 2 महीने में कैसे खत्म हो गए? तुम कहते वो अब भी पार्टनर थे? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि उनकी सालाना आमदनी क्या थी? जी, उनका इस साल का मुनाफा तमाम इखराजात वज़े करने के बाद 3.5 लाख बना था। मैंने इत्मीनान से कहा, मगर कितने दुख की बात है कि उस शख्स को गुजर औकात के लिए घर की सफाई का हकीर काम कबूल करना पड़ा। वो बीमारी में खैराती शफा खानों से इलाज कराता रहा। क्यों? एएसपी ने मेज पर हाथ मारा। कहाँ गए वो 3.5 लाख? वो कार, वो कोठी? अब वो मुश्तइल हो रहा था और उसकी झुंझलाहट से अंदाजा होता था कि उसे मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है। उड़ा दिया होगा अय्याशी में जनाबे आली। सब इंस्पेक्टर ने फिर पतलून को ऊपर खींचा। शौकीन मिजाज आदमी होगा, जुए में हार गया होगा या किसी रंडी के कोठे पर उड़ा दिए होंगे। बकवास बंद करो, मैंने गुस्से को जब्त करके कहा। अगर मेरे हाथ आजाद होते और ये बात किसी दूसरे शख्स ने कही होती तो मैं उसको भी कत्ल कर देता है। थानेदार ने मेरी बात काट के मेरे मुंह पर उल्टा हाथ मारा।
उसके बाहरी हाथ में बला की कुव्वत और फुर्ती थी जो बरसों की मशक और महारत का नतीजा थी। खून का नमकीन जायका मुझे अपने होंठों पर महसूस हुआ और मैं लड़खड़ा के पीछे हटा ही था कि हवालदार ने मुझे आगे धक्का दे दिया। एसपी यूं बैठा रहा जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। वो खामोश रहा। मेरा बाप तमाम उम्र नमाजी और परहेजगार रहा है। मैंने थानेदार को खून आशाम नजरों से घूर के कहा, उसको जानने वाले सब जिंदा हैं और मेरी बात को झूठ या बकवास करार देने से पहले उन सब से पूछ लो कि वो कैसा आदमी था। मालूम कर लो कि उसने 3.5 लाख की आमदनी पर इनकम टैक्स अदा किया था या नहीं। उसकी कोठी किसने खरीदी है और कार किसने खरीदी है, क्या ये सब रिकॉर्ड पर नहीं होगा? लाहौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बैंक में इनकम टैक्स, मोटर ऑफिस और पार्टनरशिप डेड। इन दस्तावेजात को मेरा वकील अदालत के सामने भी पेश करेगा। ये बात समझो इंस्पेक्टर के तुम किसी लावारिस जाहिल और गरीब आदमी के साथ जो सलूक करते हो वही मेरे साथ भी कर सकोगे। बाप की मौत के बाद मैं कानूनी तौर पर मीर वजीर एंड कंपनी का मालिक हूँ, वाहिद मालिक, क्योंकि मीर शराफत अली जो दूसरा पार्टनर था वो अब नहीं है। मैं इंग्लैंड में इंजीनियरिंग की आला तालीम हासिल कर रहा था और किसी वजीफे पर नहीं, मुझे मेरे वालिद ने अपने खर्च पर भेजा था। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, समझे, एक मुअज़्ज़ज़ और तालीम याफ्ता शहरी हूँ। एएसपी की सूरत पर नागवारी के आसार नमूदार हुए। इसकी आवाज कम करो और इसे बताओ कि यह विलायत नहीं है। वो सिगरेट को मसल कर बुझाते हुए बोला। सब इंस्पेक्टर अशमन ने इधर उधर देखा और बाथरूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया। हवालदार ने मुझे यूं धकेला कि मैं मुंह के बल गिरा। आखिर ये क्या है? तुम तशद्दुद से इतराफ़े जुर्म कराना चाहते हो? मैंने घुटनों के बल उठ के कहा। तुम्हें इसकी जवाबदेही करनी होगी। अदालत में इस बयान की कोई हैसियत नहीं है। इंस्पेक्टर अशमन और हवालदार ने मुझे घसीट लिया। एक कांस्टेबल ने बड़ी मुस्तैदी से बाथरूम का दरवाजा खोल दिया था। एएसपी साहब, आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, मैंने चीख कर कहा और खुद को छुड़ाने के लिए अशमत को पूरी कुव्वत से धक्का दिया। वो डगमगा के दीवार से टकराया। मुनहनी हवालदार को मैंने यूं खींच लिया जैसे इंजन किसी बोगी को खींचता है। पलक झपकने में हथकड़ी समेत मैं एसपी के सामने था। अभी मुझ पर इल्जाम है, मैं मुजरिम साबित नहीं हुआ हूँ, तुमने मेरा बयान तक नहीं लिया है, मैंने चिल्लाते हुए कहा। मैं तुम पर केस करूंगा, मैं बड़े से बड़ा वकील कर सकता हूँ। मिस्टर शेरवानी मेरे अंकल डिप्टी सेक्रेटरी हैं, लेकिन इससे ज्यादा मुझे बोलने की मोहलत ना मिली। हशमत ने मुश्तइल होकर मुझे पीछे से पकड़ा और हवालदार ने जंजीर को झटका दिया तो मैं पीछे गिरा। मेरा सर बेड के किनारे से लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो मुझे मुर्दा कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले गए। गालियों की बौछार के साथ मेरे जिस्म पर हवालदार के खुश्क और सख्त लकड़ी जैसे हाथ और सब इंस्पेक्टर अशमत के गर्ज जैसे हाथ भी मुसलसल पड़ रहे थे। बाथरूम का दरवाजा बंद करके उन्होंने हथकड़ी से पीछे बंधे हुए हाथों को पानी के नल से बांध दिया। इस वक्त मैं होश में आ चुका था और इस जिल्लत अमेज सलूक पर गुस्से से पागल होकर पुलिस को उनसे बढ़कर गालियां और खतरनाक नताइज की धमकियां दे रहा था, लेकिन वो इसके आदी थे और मैं बेबस था। हवालदार ने बड़ी फुर्ती से कोने में रखी हुई टीन की बाल्टी उठाई और मेरे सर पर टोपी की तरह उल्टी रख दी। मेरा मुंह गर्दन तक बाल्टी में गायब हो गया। हम मेरे चिल्लाने की आवाज उसी बाल्टी में गूंज रही थी और मेरे कानों तक भी यूं पहुंच रही थी कि खुद मैं दबे दबे शोर में किसी लफ्ज को वाज़े तौर पर नहीं सुन सकता था और ना वो सुन सकते थे। कुत्ते हमारे अफसरों के सामने भौंकता है। इंस्पेक्टर अशमत ने मेरे पेट में मुक्का मारा। मैं दर्द की शिद्दत से दौरा हो गया। धमकी देता है केस करने की। उसने चंद मुगल्लजात का इजाफा किया और ताबड़तोड़ मेरे पेट पर मुक्के मारने लगा। ऐलान किया कि वो अदालत में ले जाए बगैर मेरी कब्र थाने के अहाते में बना सकते हैं, जहाँ फर्श के नीचे अनगिनत मुर्दों के ढांचे हैं। आज तक किसी को मालूम नहीं कि पुलिस की हवालात से फरार होकर वो कहाँ गए। अभी तक मेरा हौसला बरकरार था। चुनाचे में बाल्टी के अंदर से चीखता रहा कि अब से बेजा और तशद्दुद के इल्जाम में इन सब को नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे और एक बेगुनाह को कत्ल का मुजरिम बनाने की इस गैर कानूनी कोशिश का खुमियाजा जेल जाके भुगतना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। फिर हवालदार ने मेरी पतलून उतारने की कोशिश की और मैंने उसके एक लात रसीद कर दी। वो बिलबिला के फर्श पर लुढ़क गया, लेकिन उसके बाद मेरे पाँव भी बांध दिए गए और उन दोनों ने मिलकर मेरे कपड़े उतार लिए। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। अपनी हालत के तसव्वुर ने मुझे खुद अपनी नजर में रुसवा कर दिया। मैं कोई मुअज़्ज़ज़ कानून परस्त शहरी या शरीफ आदमी नहीं था। पुलिस के लिए मैं सिर्फ एक कातिल था और किसी तरह भी एक बदमाश के साथ होने वाले सलूक से बेहतर सलूक का मुस्तहिक ना था। अचानक बाल्टी पर किसी डंडे की जर पड़ी और टीन की चार दीवारी में उसका शोर बम धमाके से ज्यादा महसूस हुआ। मेरे कान साई साई करने लगे और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। फिर दूसरी बार बाल्टी पर डंडा पड़ा और उसके बाद बाल्टी काटने का अमल तेज हो गया। शोर से मेरा दिमाग फटने लगा। खुदा के लिए बस करो, मैं चिल्लाया, मगर इस शोर में मेरी आवाज दब के रह गई। हर जरब बाल्टी की बजाय मुझे अपने सर पर महसूस हो रही थी और मेरे कान के पर्दों के दर्द की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मैं दीवानावार चीखने लगा और उछलने लगा, मगर मेरे हाथ बहुत मजबूत जंजीर के साथ लोहे के नल से बंधे हुए थे। अब मैं इनको खुदा रसूल के वास्ते दे रहा था। वादा कर रहा था कि कोई बदतमीजी नहीं करूंगा, इनकी हर बात मानूंगा और कोई धमकी नहीं दूंगा।
لیکن وہ ایک نہیں سن رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ بہت جلد میرے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی اور وہ مجھے واقعی تھانے کا فرش کھود کے گاڑ دیں گے۔ ابھی تک ریل کار میں جانے والے مسافروں کے سوا کسی کو میری گرفتاری کا علم نہیں تھا۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے گواہ صرف 4 افراد ہیں، ایک ASP، ایک سب انسپیکٹر، ایک حوالدار اور ایک کانسٹیبل۔ محسن یا سلامت شاہ کو کچھ خبر نہیں۔ یکلخت وہ شور تھم گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا سارا جسم لرز رہا تھا اور میں اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نیچے گر گیا تھا لیکن زنجیر سے بندھے ہوئے ہاتھوں کے باعث فرش پر نہیں لیٹا تھا بلکہ سر جھکائے رکوع کی حالت میں جھول رہا تھا۔ اعصاب پر دماغ کا کنٹرول ختم ہو جانے کے باعث میرے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے مبہم الفاظ رک رک کر یوں نکل رہے تھے جیسے میری زبان پر فالج کا اثر ہے۔ جب بالٹی میرے سر پر سے ہٹائی گئی تو مجھے دنیا کو پہچاننے میں بڑی دقت پیش آئی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ میرا سر کدھر ہے اور میرے پیر کدھر ہے، فرش نیچے ہے یا اوپر اور چھت بار بار نیچے آ رہی ہے یا فرش اوپر اٹھ رہا ہے۔ حوالدار نے مجھے دوبارہ کپڑے پہنائے تو میرے ہاتھ پیر قابو میں نہ تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہونے لگے اور میں سارے سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سب انسپیکٹر حشمت خان کچھ دور کھڑا مونچھوں کو بل دے رہا تھا اور اس بے عادت پتلون کی بیلٹ سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ حوالدار نے میرے ہاتھوں کو پانی کے نل سے بندھی ہوئی زنجیر کھول کے آزاد کیا مگر کمر کے پیچھے ہتھکڑی سے باندھ رکھا تھا۔ کیوں شہزادے؟ سب انسپیکٹر حشمت خان نے کہا۔ آواز کچھ کم ہوئی، سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ ولایت نہیں ہے۔ میں نے وہ مشکل تمام اقرار میں سر ہلایا۔ وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کے مجھے باہر لے آئے۔ ASP بدستور اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا، سگریٹ کی کش لگا رہا تھا اور تازہ اخبار دیکھ رہا تھا۔ بند کمرے کے دروازے کے باہر پولیس کے کسی آدمی یا بیر شرافت علی کے ان 3 نوکروں کی سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا جو سب کے سب صف دشمناں میں شامل تھے۔ چنانچہ میری فریاد و فغاں بے اثر رہی تھی۔ یس مسٹر سکندر بخت، ASP نے بتانا تمیز خوش دلی سے کہا۔ کیا حال ہے اب؟ ولایت کا نشہ کچھ چھترا؟ I am sorry سر۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان سے الفاظ کے ٹکڑوں کو جوڑ کر سخت کوشش کے بعد جملہ مکمل کیا۔ سب انسپیکٹر حشمت خان نے اپنی کارکردگی پر تعریف طلب نظروں سے اپنے افسر اعلیٰ کو دیکھا اور حوالدار خفیف سا مسکرا دیا۔ آل رائٹ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے لکھنے کی میز کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔